माने गुड मॉर्निंग केमिति अछ भल अछटी देख छुआ माने कोरोना पाई पाठ पढ़ारे तुम मानकर बहुत बाधा सृष्टि होछि ना सेथिपाई मो चैनल माध्यम रे पाठ पढ़ाइबा को चेष्टा जारी रखिबी। वीडियोटी को देखिबा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करिवो, सांग मानक सहित वीडियो शेयर करिवो, सब्सक्राइब बटन को दबाई बेल आइकन को ऑन करिवो मोर सबु वीडियो अपडेट पाइबा पाई। अच्छा छुआ मैंने आज आम सप्तम श्रेणी हूँ प्रथम कविताटी को पढ़ा पढ़ा पूर्व आम जाना दरकार जे आम सप्तम श्रेणी साहित्य बहीटीर नाम कौन। आम साहित्य बहीटीर नाम हूँ साहित्य सौरभ। साहित्य सौरभर प्रथम कविताटीर ना हूँ कला माणिकरे। ये कला माणिक छुआ कविता गुड़ी को सब कवि लेखती ना आ कविता को सब कौन कह जाए पद्यांश कह जाए ना। ये कविताटी को लिखिंट अभिमन्यु सामंत सिंहार। आम मानकर भी जमी गोटे परिचय अच्छी सेमिति अभिमन्यु सामंत सिंहार भी गोटे परिचय अच्छी। देखिबा कौन तांकर परिचय। ओडिया साहित्यर रीतिजुग्य कवि मानक मध्यरे अभिमन्यु सामंत सिंहार जड़े प्रमुख स्रष्टा जो मैंने सृष्टि करती कह जाए स्रष्टा। आ गोटे साहित्यर गोटे ओडिया साहित्यर गोटे रीतिजुग अच्छी से रीतिजुगर कवि मानक मध्यरे ये अभिमन्यु सामंत सिंहार जड़े प्रमुख स्रष्टा माने सृष्टिकर्ता। जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार से जन्मग्रहण करते। जाजपुर गोटे जिला से जाजपुर जिलार बालिया नामक जगार सामंत परिवार रे से जन्मग्रहण करथिले। पिला दिनरू अभिमन्यु सरल गाउली भाषा रे सुंदर कविता रचना करुथिले। छोट बेलरू अभिमन्यु सरल सरल माने सहज बा सादा सीधा, गाउली गाउली माने गाँ, भाषा भाषा माने कथा। यही अभिमन्यु सामंत सिंहार छोट बेलू सुंदर सुंदर गाउली भाषा रे सबू कविता रचना करथिले। परे से राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्य कविता मान रचना कले। तापरे छुआ श्रीकृष्णकर राधाकृष्णकर विभिन्न प्रकार लीला अच्छी ना जानिच ना कहूची से तापरे से कौन कले राधाकृष्ण लीला को आधार करी काव्य कविता मान सबू से रचना करथिले। विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बले हुंटी इत्यादि तांकर केतोटी लोकप्रिय सृष्टि। लोकप्रिय लोक माने भल पाती, सृष्टि माने तियारी। यही सब जो कविता गुड़िक लिखिंट से लोक माने तांको बहुत भल पाती। कला माणिकरे विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67 छांदरू अणा जाइछि। ए कला माणिक कविताटी विदग्ध चिंतामणिकर काव्यर 67 केतरे केते 6 7 67 ना 67 छांदरू अणा जाइछि। साहित्यिक भाषा रे आउ कौन कौन अणा जाइछि कौन एठी आउ कौन लेखा जाय परिबो ना आन्नित आसी अछि उद्धृत। हाँ कि बेसी साहित्यिक भाषा रे भल लगे आन्नित ना उद्धृत लिखिले भल लगे। एथिरे कृष्ण संध्या समय गाई गोठ धरी फेरिबारे विलंब हेबारू माता यशोदा मनरे व्यस्तता देखा देइछि। दिने जंगलरू श्रीकृष्ण सांग मानक सहित जाइचंती बनर को गोरु चरेबाकू। घर को फेरिबा डेरी होइछि। माता यशोदा मनरे बहुत व्यस्तता माने छानिया बा आशंका देखा देइछि। सेही कथा एठारे वर्णना करछि। एही कवितारे वात्सल्यमयी मातृहृदयर आवेग को सुंदर भाव में वर्णना कर कविता कहले कला माणिक कवितार बात्सल्यमयी मान हूँ यशोदांकर भल पाइबा को ये कहुच्छी। मातृहृदयर मार हृदय हृदय च प्रतिशब्द हृदय, छाती, हिया, बक्ष, बुकु छो कठिन शब्द गुड़ा गोटे कागज लिखिदेवी तुम्हें खाता को सब उठे नब कह माँ हृदयर आवेग को केमती सुंदर भाव में कवि वर्णना करचंती आमे पढ़िले जानिबा। अच्छा छुआ माने मु कविताटे को आवृत्ति करी तुम्हें भी से बसिकी धीरे धीरे आवृत्ति करुथिबो। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित
ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଘେନ ଧୀର ଘେନ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଘେନ ଘେନ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କର। ଧୀରେ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, ଘେନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବୁଝଉଛି। କାନନ କାନନ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ, କାନନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ମାନେ ଡେରିରେ ଫେରିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଅର୍ଥ ଛୁଆ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ, ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ହେଉଛି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ହଁ କି? ଘେନି ଘେନି ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିକି, ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିବା ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଡେରି ହେଲାଣି ଫେରୁନି? ତୁମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଡେରିରେ ଫେରିନେ ମା ଛାନିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆ, କଳା ମାଣିକରେ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ନା? ବହିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି। ମାଣିକ ହେଉଛି ଏଠି କାହିଁକି କଳା ମାଣିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଆଦରରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ କଳା ମାଣିକ କୁହାଯାଇଛି। ମାଣିକ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଦ୍ମରାଗ ମଣି, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମାଣିକର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଛୁଆ କ'ଣ? କଳା ନା ବା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିଧନ ସଙ୍କାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନହାରା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି ନିଧନ ମାନେ ଧନହୀନ ମାନେ ଗରିବ, ଏଠି ଗରିବକୁ ବୁଝଉଛି। ନିଧନ ସଙ୍ଖାଳି ମାନେ ଧନ, ମୋର ମାନେ ମୋର, ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଗରିବ, ପସରା ମାନେ ଟକେଇ। କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକଟିର ତାର ଧନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପସରା। ଟକେଇ ନହେଲେ ସେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଇପାରିବନି। ହଁ କି ନା? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି କୁହାଯାଏ। କି ନା? ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟା, ବାଡ଼ି ତାର ହେଉଛି ସବୁ ଅସହାୟର ସହାୟ କ'ଣ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କିଏ? ବାଡ଼ି ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ। ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ହୃଦ ମାନେ ହୃଦୟର ରତ୍ନର ହାରା ହେଉଛି ରତ୍ନର ମାଳ। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ରତ୍ନର ହାର ସଦୃଶ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ରତ୍ନର ହାର ସଦୃଶ। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। କହୁଛି ମୋ ଜୀବ ମାନେ ପ୍ରାଣ, ନୟନ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ। ନୟନ ପ୍ରତିମା ଅଛି ଆଖିର ପିତୁଳା ବା ଆଖିର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ବୁଝଉଛି। ତତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ପାଶୋରି ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବି କି ମୋର ସୁଖ ସୀମା? ତୁ ମୋର କେତେ ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ତତେ ଭୁଲି ପାରିବି କି? ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ।
कुछ सन्ध्या बा राति की अंधार हेने तू डरू राति हो बोली तू जंगल रो कौन करू ना गोरु को छाड़ी देकी पळी आसु जनक जननी सुख काई पाई सारू जनक जनक माने पिता जननी जननी माने माता सुख सुख माने खुशी बा आनंद सारू सारू माने शेष करू तू बापा माँ खुशी बा आनंद टाकू काई पाई तू सारी दौचु शेष कर दौचु। वृद्ध काले तू मोर एकई नंदन हृदताप विनाशने तू हरि चंदन मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे कुछ वृद्ध काले माने बुढ़ा बयसरी तू मोहर मोहर माने मोर एकई एकई माने एक मात्र बा गोटी बोली नंदन नंदन माने पुओ माँ जशोदा कहते तू बुढ़ा काल रे तू हूँ मोर गोटी बोली पुओ हृदय ताप विनाशने तू हरि चंदन कुछ हृदयर ताप माने हृदयर कष्ट को दूर करने तू हूँ विनाशनी विनाशनी माने विनाशकारी बा नष्टकारी मो हृदयर दुख को तू नष्ट हूँ कर दौचु हरिचंदन हरिचंदन माने कौन जान ना हरिचंदन हूँ जोड़े कौन हूँ विष्णु को कहुई हरिचंदन माने हूँ चंदन गोटे कौन मुंड्र सब लगाती ना भगवान को मुंड्रे चंदन चंदनटा गोटे थंडा जिनस ना छुआ कौच चंदन हूँ शीतलकारक ग्रीष्म ऋतु भगवान ताती जो गरम को दूर करने भगवान को देहरे कौन करा जाए ना चंदन लेपन करा जाए सेमती गरमटा दूर हो जाए सेमती यशोदांकर हृदयर दुख को दूरीभूत करने तार ताती के उपशम करने निमित्त श्रीकृष्ण थिले माता यशोदांक हरि चंदन हाँ कि गोटिका अधाम शरण रुचयित ते नाची लांच मागु थाऊ लवणी के मंते मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे कौच गोटिका गोटिका माने पेड़ा अधाम अधाम माने सर पुड़ी बा राबिड़ी सर सर माने क्षीरर सर कौच नरु चई तोते ये गोटिका अधाम सर तोते आदौ भल लगे नहीं नाचे लांच मागु थाऊ लबणी के मनते लबणी लबणी माने लहुणी कुछ नाची नाचिकी तू मते लांच मागु माँ मते लबणी टिके दे एगुड़ा खाइबिनी तू मते लबणी दे कहीं श्रीकृष्ण प्रिय थिला लबणी हाँ कि लहुणी खाइबा श्रीकृष्ण बहुत भल पाती ना तली मु धइले गोली होई जाऊ तू तो दुर्बल देखी काई पशिबई मोही मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे तली मु धोइले गली होई जाऊ तुई तली तली माने तोते टेकी धरवा बा उठेबा मु चेष्टा करे तू कौन करू मो देहरे गली ही जाऊ माने मिसी हिकी जाऊ तो दुर्बल देखी कहीं पशिबही मुई कुछ तो दुर्बल दुर्बल माने शक्तिहीन तो शरीर एते शक्तिहीन हो जाई थाए जे मते भारी दुख लगे तो शरीर एते दुर्बल कहीं डाकिनी लभांती बोली डरू थाई मने बारो बारो बारू थाई जीवा पाई बने मो कला माणिक रे मो कला माणिक रे कौच डाकिनी डाकिनी माने जे राक्षसी बा पिशाच की बुझौची लभंती बोली डरू थाई मने सबु माँ माने ताको छुआ माने सुंदर बोली माँ माने भावती सेमिति माता यशोदा से भावुचंती मो पुओ श्रीकृष्ण बहुत सुंदर काले डाहाणी मो पुओ को लोभ कला कि मो डाणी मो पुओर नजर रे पड़ी गला कि
ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ ମା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଡାହାଣୀର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା କି ଲୋଭରେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ବାର ବାର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରୁଥାଇ ମାନେ ବାରଣ କରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବାରଣ କରେ ବାପା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପିଶାଚ ଡାହାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି ନିଶାଚର ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକି ମାନେ କାନକୁ। ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ନିଶାଚର ମାନେ ବାହାରିବାର ଶୁଭୁଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାହାରିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଭୁଛି। ମୁଣ୍ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବୋଲି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଡଙ୍କୁଣି ମାନେ ଡାହାଣୀ କହୁଛି ମୁଁ ଡାହାଣୀ ତାକୁ କାହିଁକି ବନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ମାନେ ଦେହରୁ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତତଲା ପବନଟା ଦିଏ। କହୁଛି ଝାଳ ଯେତେବେଳେ ତତଲା ପବନ ଦେଉଥିବ ଅଙ୍ଗମାନେ ତ ଶରୀରରୁ ସେତେବେଳେ ଝାଳ ବହୁଥିବ। ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିକି ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି କ'ଣ କରିଥିବୁ ନା ତରୁ ମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବୁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଟାଉଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କଠାଉ ଛତା। ତୁ ଯିବାବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାହିଁକି ନେଲୁନି ସାଙ୍ଗରେ କଠାଉ ମାନେ କାଠର ତିଆରି ଜୋତା କାହିଁକି ନେଲୁନି ଆଉ ଛତା କାହିଁକି ନେଲୁନି। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଇ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା ବଣରେ ତ ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ ବା ନରମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିକି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେଇ କଥା ମା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜି କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କହୁଛି କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ମୁଁ ତୋର ବେଣୁ ମାନେ ବଂଶୀର ଗୀତକୁ ବା ସ୍ୱନକୁ ମୁଁ କାନ ଡେରିକି ଥାଏ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଗଠରୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଫେରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଂଶୀ ବଜିକି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ସେ ଫେରିବାର ବଂଶୀର ସ୍ୱନକୁ କାନ ଡେରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିମ୍ପା ମାନେ କାହିଁକି କାନକୁ ଶୁଭୁନି ସେଇ କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅର ବେଣୁ ସ୍ୱନ ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ କବିତା ଆମର ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ଫିନିଶ୍। ଆଉ କାଲିକି ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ମୁଁ କାଗଜରେ ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାତାକୁ ଉଠେଇ ଦେବ। ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଛୁଆମାନେ 7 କ୍ଲାସ୍ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ କହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।